Miss, hilong sa Miss Beauty. Ask ko, ma'am. Ansa? Kanang counted gihapon ng kanang kuan. Nana ni siya, attendance, ma'am? It's recorded, so everyone that is here are already recorded. We will update later. So let's first let's have first the prayer. Okay, Vince, can you lead the prayer, please? Let us put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, guide us as we open the virtual orientation for our students and teachers. Help us to understand the orientation by our teachers and have a best and safe meeting. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. In Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you so much, Vince. Okay, so welcome to this virtual orientation, parents and students. Katunangotan na gini na if this is actually na record bang attendance? Yes, it is. So those who are here, it would greatly benefit you. But katong wala sa dinhi, it's okay because we are live and it's recorded, so they can watch and learn later on kung nana sila'y data. And with me here today is Dr. Joanne Tero, the grade 11 teacher advisor of Newton. Dr. Tero. And let us also acknowledge Sir Alistair Alger, that who will be joining with us today. Okay. Welcome, Sir Alger. Are you there, Sir Alger? Good morning. Yes, ma'am. Good morning, okay. ma'am. Yes, students na diri, sir? Newton. Special, kuan man siya, special teacher. Okay, sige. All right, so we already welcomed you to school year 2020 to 2021 as we started our opening class last October 5th, 2020, right? And how was it, students? Come on, how was the feeling to start with the digital online from Monday? Kinsay maka-share? Unsay feeling, unsay experience to see Google Classroom? Wala. It's new to us, ma'am. New to us. Okay. Unsa nga new kana naglibog mo sa Google Classroom? Or it was exciting? Unsa man? Kinsay naka-feel og excitement for those who are choosing digital modular? Teresa? Me, ma'am. Oh, why Excited kay new. New. Okay. What else? Ang uban na worry? Na-worry gamay, ma'am, kay internet. Ito na siya, ma'am. Kamay, ma'am. Okay. Maka-depress. Naka-depress. Maka-pressure. So daghang mga pangutana, no? So that's one of the reasons why we conduct this reorientation of parents and especially for students. Now you have many questions from Monday until today. So reserve your questions later on. So karon mag-refreshment ta with Dr. Dr. please start with the reorientation, and then later on kato inyong mga questions, we will address them after the presentation of Dr. Tero. Paliog ka, Day. Kani. Okay, sorry. Topics to be covered. Agenda. Yeah, we already know nga, it's already been, nag-opening naman ta last October 5 niya. Other odd numbers already
have their printed module niya na sa eskwelahan to get their printed module. Others already updated or uploaded their digital PDF file for the module. So hope nga ang uban nakahinay-hinay na sagbasa o nakahinay-hinay nag-answer. Yeah, get to know your teachers kay naay uban nga mga teachers nga kanang ni join sa ato nga not like before nga wala ay like gikan sa junior high nianhan na sila karon sa senior high or naay uban nga gikan sa senior high na adto na sa junior high. Then understanding the different learning delivery modalities, school mechanism on distribution of printed module and digital module. Yeah, we'll be talking about school standard health protocol, what to submit, how to submit. Then there should have a parent teacher and student teacher communication kay lisod jud kay sangatanan nga kada ganing ang uban walay cellphone nya kung makatabang sad ka sa uban with your student ay kanang classmates nga walay mga inana nga gadgets pwede sad mo share for that nya. We will be asking student gallery kay para in kaso na mga kanahanglan nya kinahanglan pwede ra na mo ma-contact. Then we will discuss other matters with regards sa inyong mga pangutana later on. Okay. So it's done. Okay. So for those who are grade 11 students nga transferee from other school or naasad sa ato gikan, let me introduce to you our administrator. So we have Dr. Charlie, our principal, and we also have Miss Desiree Perales. She is in charge of the assisting principal for the senior high, and we also have Sir Dago for the junior high and Sir Al for the operation. So mo niya ang atong mga lineup of teachers. They are very competent, na train na ni sila with their respective subjects nga gi-assign. So we have Ma'am Sheena Valenzuela, we have Ma'am Arellano here. Katong wala pa nakaila natin mga pictures nga gibutang kay basig ka nang magka-sugat mo o nya wala mo dili lang gani mo makaila nya inyo din ang maestra. So morning na pictures at nga gibutang. So we have Jerome Belita, we have Mambo Hanoy, Sir Jason Bugtong, and yours si Ma'am Violi. Okay. The grade. Okay. Dahil sa doka, kadili siya mo next. Exit na ako. So si Ma'am Sheena is advisor of grade 11 TVL Adamson. Nanadaay tay 6 sections for grade 11. Natay 5 sections for grade 12. Hopefully, ingon si Sir Charlie, mapunan pa ang grade 11 og another section for gas. Kay ang one section for gas is already 68 students. So, Okay. Si Ma'am Sir Burgos is already a special teacher. Wala na siya advisory class. Si Ma'am Cabreros is also a TVL teacher advisor of Jupiter. Si Ma'am Romelyn Hosto is an advisor of grade 11 gas, Aristotle. Si Ma'am, we have here Ma'am Egos Lauran, also still an advisor of grade 12 Earth ba? Ma'am Perales, also a teacher of IAP and philosophy. Then Sir Manilag is new to our group. He is from grade junior high and now is senior high advisor of grade 11 Galileo. Next is Mr. Dennis Quito. Sir Quito is an advisor of grade 11 Einstein. Yours truly is the advisor of Newton. Sir Sandy Latraca is an advisor of the new advisor of grade 12 Nipton.
that supposed to be the advice under the advisoryship of Sir Burgos. Burgos. Rolly Burgos. Mhm. Yes. We also have Sir Alger, now a full-time special teacher and in charge of ICT and math coordinatorship. And Sir, isa na yan, Ricardo Vilita, the in charge of entrepreneurship, and nakalimot ko sa pa yung subject. Grade 11 advisor. Grade 11 advisor TVL Copernicus. Okay. So, mo na yung mga teacher nga nagkaswap-swapra na 11 na grade 12. So, what are the different learning delivery modalities na atong gi-adapt sa lahug? Na atay printed modular, we also have digital modular. Ang uban kay hesitant gid kay sila moingon og mag-digital lang ko ma'am or di ka sa digital, mag-modular lang ko ma'am. Naglibog gyud mo kung unsa inyong i-adapt, but kung mas maayo siguro kung mag-digital lang ta para easy lang kayo ang access niya, dili na gani mahaso lang inyong parents nga mag-adto pa sa kuan sa school. So momingon ka printed modular na echo jud no. Yes. Android mute. Palihog kong mute. Yeah, next slide please, ma'am. Okay, to add on lang sa Doctero, they misunderstood that digital modular is an online lesson. No, it is not. We Yes. don't have to meet every day or twice a week to have online lessons. Digital modular is murag the same ra siya sa printed because the same raman ang module content and also with the activities. Only digital modular lessons are placed in our Google Classroom or in our Facebook page. Unless the teacher would require you to meet online, pwede siya one-on-one or as a class, depende sa level of difficulty for that lesson. Mo meet si teacher ug need ninyo individually, ma'am. Pwede ko So later on, we will give you the monitoring schedule of your teachers kung when siya pwede ninyo makontak o niya kana nga time. Okay? So, kaning printed modular, makuha ninyo ang print, ang handout. Ang digital, makita ninyo the same content nga naa sa printed, only it is through Google Classroom or on our Facebook page. Yes. So, okay. Next. Printed modular, okay. Printed modular is printed modular or digital offline modular is all are self-pacing. So, sige. So the learner will use printed modules provided by the school. The learner will work on each module at his own pace. Naatay kanang kuan, naatay monitoring sheets nga inyong isuwat dito kay in a given day unsa imong gitrabaho, what particular subject in the morning, in the afternoon unsa nga subject imong gibuhat ug unsa imong giansiran. So ma-trace gid na siya sa teacher once you submit the monitoring sheet on the next week if you are you choose the printed modular. How about those who are choosing the digital modular, Doctero? Nasa next. Okay, by the way. Okay. Kani? Kana. Okay, sige. So, digital modular devices at home like laptop, desktop, mobile phones, or tablets may be used or different digital format like a flat PDF, naatay mga video lessons, naatay mga electronic modular, then different digital application would also be used kay kana ganing para to help ease ganing kanang like if you've noticed nga there are a lot of kanang mga gipang kuana gani memes nga kanang ang mga bata gahilak na kay gikapoy na sa modular di kasabot inana gani. So teachers will be available based on their consultation time kung naamang gani mga pangutana. If the teachers will help you or meet with you on a given time, tagailang sad ninyog time kay para kung namoy mga pangutana masabtan ra dayon. Bitaw.
Always do not hesitate to message your teacher advisor or subject teachers. subject teachers. Mm-mm. Okay. So, and digital modular, the learner works independently on the online material at his or her own pace. Kay di ba na may uban nga kanang kay mo to, pwede ra nila ma-access sa phone, pwede ra nila ma-download gikan ngadto sa ilang phone. Pwede ra sad na ninyo ma-share through Bluetooth sa inyong friends nga walay mga data plan. So mo nang usa ka like pwede sa di mo mapa-share ang imong module with those nga wa say plan, or pwede sa di mo ganing mag-sharing na lang for the meantime nga kanang naamang giugmay nga naka-problema nga unsa nila pagkuha sa module, especially ilang mama ug papa trabaho. Yes, that's true. Hapon pag yun, inana ba? Ang amo san gi-encourage na ipadala sa inyong mga silingan nga basta dili lang kamo, kay ang i-allow lang sa school are those students nga above 21 o kanang below 60 or kanang inana ba dili mga senior. So no teacher will facilitate the lesson. So pero magyapon ang mga teachers willing ra sila mo go online para mo help o magpa-understand mo nang mag-set lang siguro time ang subject teacher kay para dili sad magbalik-balik ang storya. Unya, be very mindful kung unsa ang mga activity given sa inyong any platform sa gihatag sa inyong advisor or sa inyong subject teacher. Like for example, kung naamoy group chat, mag-update mo dapat ngadto sa inyong group chat, dili na ninyo i-mute, unya di sad na ninyo i-abuse kay ang uban kay manglibak ko sa mga maestra, mag-inana ba or magbukal na nya, mag-sharing pag pinupiyahay pag yung answer niya. Naangat ang mga teachers, mauwo sa taginana, no? That's what you call ethical, ang mga pangkuanan na kay kung ingon ana naman lang gani, answer na lang atong pangayo, di na lang ta mo basa, may pagwala na lang sa tanis kuila. Okay, kanang kuan man dili man ta mo basa, di man ta musabot yung unsa tong giansiran, mangupya naman lang ta ditso. Renana ba? Pero kung as much as possible magbasa niya, sabdo niya kung di kung moingon na di masabtan. O di masabtan niya. Moingon na ganyan teacher, sige magbuta ani nga time kay para natin an answer. Coaching or consultation, join gyud mo, ayaw mo hesitate. Kung dili mo maka-join, kanang kay wala mo load, you could always ask your classmates na lang na ay mo deliver ba. Pwede ra sad siguro, Doc, if they really need kanang discussion for that, si teacher mag-prepare na lang sad siguro, no? Kanang specific bitaw ma'am unsay buti pasabot ani. So you can ask for maybe a video explanation, pwede audio among i-send or pwede ra sad og kanang video kung naami time, pwede gud mi maka-explain sa inyo ha. Kung dili man ta magkita anytime, di ba kaning sa ato ang cellphone, kaning PM, pwede man mo maka-PM through audio, ma'am. Wa jud ko kasabot, then i-send ninyo, long press the audio and then send. Then pwede nimo i-audio imo explanation, ma'am. Pwede ra jud kay na mo i-audio, i-send na mo nga ang explanation unsay gimean ana nga word. Ana, we can use that tool using our Facebook Messenger. Sige, Doc. Okay, next, Doc. So, the standard time allotted set by DepEd for each subject shall also be kanang i-announce or followed. Pero may mga ubang teachers nga, because of ganing taas ang pabuhaton, there always be an extension given. Katong ni-attend ko sa orientation ni Sir Burgos nga, supposed to be, ang iyang deadline is, supposed to be each module will be answered in every once a week, and it will be submitted in a week after. Inana ba? Ang iyaha is because he wants to help students nga para mapasabot pa o makatagaag time kay ang hunahunahon nimo ang grade 11 students, there are 10 subjects ang ilaha. So inana ka kuha niya napay daghan nga basahon nga kasabot sa jud ingon ana, no? Pero mo na magbuhat lang sa jud mo sa inyong bulahaton para di sad ta maglisod inig-abot sa panahon nga tig-submit na kay basig ang kuana na magsige na lang taghangyo nga
ma'am, pwede extend. Mo nang taga-adlaw, naagid kay buhaton o sa ka-subject, duha ka subject, tulo ka subject. Na-amaze gani ko sa uban ako nga mga students kay pagdawat biday nila sa module sa hapon, mga alas 3, alas 4, nag-chat na nga, ma'am, mag-submit na ko sa akong answers, murag, paspaso, uy. Pero, tatipay ko nga, ingon ana, di ay ka-active ang mga estudyante, gani nga, unsa ilang buhaton, kanang na, feeling ako na, excite sa gyud mo sa atong bag-o nga arrangement karon. Okay. Hopefully, kanang, ayaw lang sa inyo i-share sa inyong mga subjects, ay sa inyong mga answers, no, let them answer on their own, ya. Compare mo ang dayon afterwards, dili ingon nga copy. Bitaw. Okay, so always, by the way, sa Google Classroom, naa dito ang instructions ni teacher. So, read the instructions carefully. So we had our meeting yesterday and we decided that we teachers will have a unified kuan na lang kanang tool nga inyong gamiton when you do the activities, especially sa katubitaw mga what's more, atong mga kuan to siya, performance test. So instead of having you answer nga i-type lang ninyo sa kuan sa atong Google Classroom, i-PM ninyo dito private message, instead na inyong i-type, you should have your own separate sheet of paper. It could be a bond paper or a notebook para isuwat ninyo na amoy long retention while you are answering. Unya ma-review ninyo later on. Akong suggestion is you should have a notebook, or if wala dyan notebook, pwede ra sad siguro kanang mga used bitaw nga mga bond paper sa likod. Unya inyo na lang na siyang i-staple as one. Ya, dito ninyo magsuwat sa activity kay we ask you to write your name, your age, and then the subject, the title of the lessons, and then the date submitted. Unya, take a picture, and then pwede na ninyo i-send comment attachment. Mao man to siya, Doc, no? Yes. Okay. So, naay mga pangutana later about it after na lang sa next topic. Next, Doc. Di na dyan maklaro, nagubak yun siya. I guess, kanang familiar naman siguro na, no, nga, kanang, ang gibuhat na mo nga Monday, Tuesday, nagsugod ang distribution sa Osaka sa grade 7, 9, and 11, kay ang QPAS, makagawas la, depende man siya sa iyang ending kung odd or even. So, mao nang, kung Monday, ang katong mga parent nga na QPAS, nga add, mao na nga time pagkuha nila sa module. Kung wala man gyud gani kay QPAS, pwede ra gyud ka manghuam og QPAS, ang imong didikanan sa imong silingan kung kinsay available. Same with kanang grade 12, naasan sila Wednesday and Thursday sila. Depende sa ilang QPAS ending. Para na sa so mga until today. Until today. So, karong hapon, alas 2 day, no? Yes, 2 to 5. Na-added, mo ato na sa si Ma'am Violingan to para mag-distribute sa kaning module sa mga ni-choose o printed module. Okay. Mana, okay na ni siya, Doc? Okay. Okay. So, again, imong parents, please inform them nga kung moadto man gani sa school, naatay mandatory or standard health protocol nga dili sila makasulod sa gate kung wala sila'y face mask. Dapat magdala sila face mask. Unya, inigsud pa lang nimo daan sa gate kay natay scanner para to determine if unsa ang imuhang body temperature. Unya, imo nang i-declare ngadto sa atong contact tracing form nga kung unsay gi-feel sa imong ginikanan or sa imong guardian sa pagkuha sa module. So inana nya kung naaman gani naasad ta nga tay available nga school map kung para makita nimo kung asa dapita or unsa nga building ang adtuan nila in kaso kana ganing or naasa tay mga help desk nga gipabugna nilang Sir Alger nga kung mangutana ay asa dapita kung teacher unsa nga floor para sayo na lang
kuan dili magtuyok-tuyok sa eskwelahan. Ang help desk na near the gates. Yes, naangad to ang form sa contact tracing form. Anya, ang tracing form ihatag na nga to sa maestra kay tan-awon siya after. Nya, mo na maintain 1 to 2 meters physical distancing, no, dili mag kanang kuyog-kuyog sa mga silingan, ingnan yung mga ginikanan, kay importante kay na nga dili mag tapok-tapok kay kanang para wata kay baw nga ang imong giduulan na day mga symptoms or symptom kanang naslay wala gyud pamati pero na day sila yung mga ingon ana, so to avoid lang nga dili ta carrier or dili sa carrier nga pagdalag virus sa inyong balay, so dapat kita mismo or sila mismo ang inyong mga ginikanan or inyong guardian dapat magkuan gyud sila, mag-careful o practice gyud sila physical distancing. Naapay foot bath ngadto sa kuan pa lang daan mo ay mo naman siguro ni day ato na storya. Okay. Naatay foot bath, Tracing. naatay alcohol, naatay tracing form, naatay temperature check. So Mo ni siyang katong daily. Aliho ko da ikaw sulti. Ikaw lang. Sige, Doc. Please, Doc. So, mo ni ang what to submit, no? Submit only the output of the learners and the daily learning log, di ba? Na katong nagprinted naaman ta nga toy kanang sa module na to, naaman toy pre-test, naaman toy mga activities, unya naa sa toy post-test, unya ngadto mora to ang inyong isuwat sa bond paper katong nag-choose og printed, isuwat inyong pangan unsa ni nga module, unsa ni nga topic ang inyong ansiran nga activities para sayon sad pag-trace sa teacher. Unya mora ni ang dalon sa inyong ginikanan pabalik on the next week together with this monitoring or daily learning log. Mo na akong giingon ninyo nga in a week 1 na atay number of modules nga unsa ang imuhang ginabuhat. For example, day sa Monday nagbuhat ko sa ako ang oral com. Unya unsa man ka title of activities ang among gibutang dito. Unya ni answer ba ka sa pre-test or nahuman na ba ka sa pre-test or nahuman na ba ka sa post-test. So imo na siya i-check dira dayon signature. Then in the afternoon nagbuhat na sad ka sa imuhang GenMat, sa imong GenMat unsa man nga title ang imong gibuhat sa GenMat, unsa nga activities og pre-test or post-test sa imo, check lang na siya para inig-submit ni sa imong guardian on the next week para magkuha sa module 2. Kay dala na niya didto, inigdala niya didto sa classroom na atay mga box nga i-provide sa teacher, ya na ay mga subject, ya didto nila ipangtagak ang imuhang mga answer sheet. So dapat kani sa imong answer sheet nakaibaw ka kung unsa ni nga subject, ibutang sa day nimo unsa nga subject para inigtagak nimo nga to sa box, kwaon man na sa imuhang subject teacher para i-check nila. So dapat careful ka, basta dili magka-exchange kay kung mawala na imong papel, natisad ka maskoran. Kay usabaya na siya sa kanang basis for das kanang grade. So mo na gamit sa tracing monitoring. Oy nakapas naman ni siya nganong wala man ni siya notes or wala man siya kanang paper. So, mo sa na gamit sa atong tracing monitoring sheet. I will be sending this today to my students because wala pa ko ka-send ani. Okay, sige. Mag-upload sa day ko ana para sa update katong na digital. O sa digital unsa may paagi ani Doc? Ang sa digital same lang di gihapon dai nagid gihapon sila daily learning log. Ani na lang for the digital kani I require them for stapled of kana mga used bond paper nga sa likod sila mag-answer pwede as their answer sheets or notebook kung naay notebook pwede kopyaho na lang ni siya ang table onya is i-picture na lang nya isend sa ko ang email. Mas convenient siya nga naamoy ka ng notebook ba for daily learning log so that I would also track
notebook, unsa na inyohang nabuhat for that week? Kani siya week 1, kaning 1 ani nga kuan row, one subject ni siya kay week 1 unya number and title of the module. So oral communication, day 1, 2, 3, 4 and 5. Unya unsay title, unya nahuman na mo sa pre-test check, post-test check nya signature. Unya karang next, so I assume you would have 7 or 8 subjects, no? So murag usa ka sheet, usa ka week. So maningil ko ani every Sunday from your previous kanang week log. Okay ba, For the mga digital students? Sa digital. Oh, they should have a copy. Hello? Okay. So, kopyahon na lang niha. I will give you the format, then just copy this one kani from the header to the tables. Nakoy soft copy ana day. Oh, naaman, sige. Ako lang i-send nila and then ila lang i-follow ang format. Isuwat lang sa notebook. They should have a notebook as much as possible. Usa ka notebook sa daily learning log kay imagine nimo 7 to 8 subjects per week. So taas-taas gid ni nga log. So one sheet, 1 week. So weekly lang nako siya ipa-ask sa student to submit para naa sila for accomplishment for that week. Yes. Sige. Ang teacher na sa gid yan ni mga accomplishment nga unsa gipang buhat. So kami kay seriously gid kinasad na mo or religiously kayo na namo gina-comply. So hopefully ang students sad mo comply. Okay. Sige, Doc. So submit only output niya. For digital kay ma-access naman na to ang Google Forms, no? Ay ang Google Classroom na to, no? Kanang nagtapot mi nila ni Ma'am Yoli and other teachers nilang Ma'am Sheena nga ang pre-test kay among buhatan o Google Form day, no? Yes, Google Form ra. Ang katong karon lang a week na naatay PDF, but the successive weeks, pre-test, post-test would be in Google Form. Ang mga activities in a bond paper, dito nimo isuwat niya, picturean, isend din ninyo nga to sa Google Classroom. Okay? Pwede siya bond paper or notebook. Okay? Doc. Parent, teacher, and student-teacher communication. So, naa naman siguro may mga information nga gihatag ninyo during the enrollment. I hope kung naman gani mga updated, mag-retain lang sa gihapon tag mga or naaman siguro tay secretary sa atong classroom, no? Naamo day mag-elect mo. Na ako'y secretary. Si Teresa akong secretary for this year. Kanang i-update lang sad nato ang information kay para ipasog na yung mga problem or na yung mga updates or na yung mga kanang bag-o, like for example katong nag-digital kay katong mga tagaan baron sila SIM or katong for 3 months load pero wala pa man gud nagkuan kay mangutana kung unsa nga SIM ang kinahanglan, smart ba, TM ba or kuan mo nang magkinahanglan gid mi ana nga mga information kay para inig-deliver sa kanang mga updates kay sayo na lang pag text. Yes. Dili lang sa kanang labo na sa mga ginikanan nga ma'am ari mo diri ma'am para mo claim. Nga ginikanan wala biya na access sa inyong Facebook, so mao nang importante kung nasad mo information or data sa inyong ginikanan. Okay. Teachers consultation. It's the recent one. Ano na ang bago day, no? Wala pa dire si Jason. Nana di ay. Sige lang. For now. Ma'am, excuse me. Okay. Yes. Kanang namin group chat para mga updates and Sa digital ba katong Sa digital man ba katong nati kuan dili siya maklaro. Free to ang load. Free tong load, ma'am. Free oy. Nai SIM coming and then you would have free load for 3 months.
Agay. O niya, of course, Agree. kanang Mag-digital na ko, ma'am. So let's just wait kay murag wala pa man. Actually sa grade 11 naaman say kanang nami mga free load nga ihatag for kuan kanang for the research doctoro sa oral communication rasad nga subject students na nag-choose og digital. Kato din sa modular, ma'am. Wala kay they are just given the modules. Ang Sa di ay. ang imong budget gibutang na ngadto sa pag-photocopy. So katong nag-digital instead hatagan siya katong sa bond paper nga budget, adto siya sa same load ihatag. Kay dili naman siya kuan. Kanang unsa ni mga bond paper dili naman kamo gasto bond paper, so adto gipalit sa same, adto gibutang sa load. Nakasayang sa load. Sige, ma'am. Ang katusang mga data for that, of course, dili sad di mo siya i-abuse for other katong other materials or other online nga imong pangtan-awon, but it would also be ng gamiton para sa atong last lessons. Mo ML So inana ba, so para fair sad mo na moto nga kung ganahan, I think napaman siguro time na yun nga mo shift sila from digital from module to digital kanang ingna na daayon mi karon kay para amo na siyang ma-take note kay nangayo na ba yatog lista si Ma'am Perales ug si Sir Alger kung kinsay mag-digital kay basic ma'am. Kanang inani mo ba kanang consultation, ma'am, di ba kinahanglan mas nag-load kay magkuan Google Meet. Then what if ang kanang modular kay walay load, char? Mauna siya sa mong papa, oy. So mo adto man mo sa school, di ba ang modular nga consistent modular, you would go to school once a week. That's also your time to have your consultation with the teacher while you are kuan kanang passing your katong mga outputs. Oh, sige. I guess, ma'am. Okay. Wala tayong group chat, Daro? Yes, ma'am. Nag-contact feedback. Charles, palihag ko mute sa imong. Ma'am Violi. Yes, Doki. So, money ang natay mga wala pa ni nang humano pero katong naamang gani may mga pangutana sa inyuhang subject teacher na kuy gipapilit nga consultation schedule for your teachers. So kung pwede, anha lang sad mo nga time mangutana kay para ma-entertain mo nila properly kay naaman sad sila yung mga schedule na given kanang subject nga ilahang gitudluan para di sad maglibog ang maestra. So pwede ra siguro sila, Doc, mo message sila anytime pero expect that the teacher would be responding to you on the time nga iyahan na diyang monitoring or consultation time. Example, mo message sila na kung 8 o'clock in the morning, so you cannot expect me nga right there and then mo message na dayon ko ninyo because my consultation time would be from 2 to 3. So, sa mga 2 to 3 pa si Ma'am Bugtong mo reply na ako kay mao ni akong consultation time online because I would still have to do some work na related nga mga matters, paperwork, not at my consultation time. So mo na usahay masin nako or dili sa nako na siya ma-replyan because I would have a schedule on my own. Yes. Ang mga teacher magbuhat sa sila sa nag-update sa mga module, magbuhat og mga materials para sa students nga kanang para mo support sa module nga naa nato. Okay. Nya kung mag-message man gani sa to maestra kanang be respectful lang ha nga kanang dili gani atat kayo kay nato kanang estudyante di wa kay ba kung unsa siya nga level kay na siya nga
Ma'am, kisa di akong advisor, ma'am. In common yung mga advisor. I-message lang siya, nga pagpaila, nga ikaw yung estudyante, nga nana-ana. So, ma'am, dugay kay mo reply, ma'am. Wala ko reply, ma'am. Ikuhala, or paghuwat lang sa palagsa. Wrong na Okay, there. Okay, na reason ana ngano nga si teacher dili mo siya, respond. ma'am. Kung wala bitay ka nang excuse me. Kana student bitaw nga dili bitaw mo. Kanan student nga dili bitaw mo good morning, good afternoon, ya diretso bitaw dayon kanang pangutana, ma'am kanang unsa day kuan. Wala na lang gani morning greeting or afternoon greeting. That is part of the etiquette ha. Nga we should always bring our kana bitaw modesty atong being respectful. And with the way we introduce ourselves, nga ma'am, good morning, kanang pwede mangutan about this and that. Okay na jud kaayo kuan. So siguro kanang kuwang sad kay na may teacher nga di mo respond basta ditso pangutan na. Wala gani na good morning or na good afternoon. Mo gyud ang mga teacher ko. Mo good morning wag gani. Para mag-good ang morning ibasa sa text, dili makuratan. Makuratan kay ma'am, ano di ay ma'am? Kuratan din so. Good morning mo lagi ko, ma'am. Dili, wala man lagi ka ni-reply. It's either the teacher is busy. That is why we created this digital consultation After itong schedule. isang adlaw. Okay. Doktero, palihog kog screenshot or you can take a picture. Hello? Yes, Day. Okay, so our contact numbers, details. Okay, done. Okay, so please na lang kog screenshot, especially the Done, number ma'am. because, okay, that's great. Sige, so right now, I think it's already the other matter. Sir Alger is still here? Sir Alger? Sir, good morning, sir. Danog load. Sir Alger nawa? Okay, so this is now the open forum para ma-open na to inyong mga concerns, ma-address na to properly. So na may mga lista, sige, palihog ko no kog unmute and introduce yourself and then raise your concerns or questions. Sige, unsay mga Question pangutan na please? with Jing. Paano? Go na with Jing. Ano lang, oy. Sige na, unsa may mga questions? Katong kaysa to nga kanang naigi-leave wait na lang, message unya wala pa na basa. Unsa man to nga concern? So, since wala ko ka-update ganina kay dito kay kang Sir Burgos kanang ang katong sa pre-test is through on Google Form naman to, no? Yes. So, kanang direct record na to nimo, ma'am, or kanang need pa na mo copy ato nga isend nimo? Automatically, that is why we use the Google form kay automatic naman siya sa scoring and it would be easy for us to record. So katong initially katong pre-test last Monday, duha man to ka choices. You could answer it through PDF or Google form. I allow you to choose, but this time around and the successive weeks, Google Forms na gyud tanan na kung test. Sa pre-test So, o activities post-test. lang ang ikuan the paper. Yes, ang activities ra Then katong next to performance. post-test. Next is post-test to katong i-attach. Yes. Katong in between sa mga lessons, mo to yung mga performance test. Itong sa katong part nga kanang imong gihatag nga answer is kanang ang among answer is kanang gi-post raman to comment lang sa imong kuan ba? Pero Yes. na Kato notice siya. ra Oh. naman. Yes, na-receive ra nako ang inyong mga wala man gud siya pareha sa Facebook nga maka-react og heart or Lagi nga. maka-comment ko Dili under pa jud your pa jud ma-edit na putol-putol ako kaduha ko nako. okay ra ang Ay, ma'am, pwede mo Nindot na ako. Masend man lang.
Okay. Yes, ma'am. Yes, Dai. Kuan kinsa mo ang kanang basic math unsa sa teacher? Si Ma'am Grade Queen. 11 ka? Doktero, kinsa ko na math? Yes, Unsa nga ma'am. math? Gen math? Basic math. Basic Duha math, man to. ma'am. Duha. Teacher Alger. Wala na Alger? si anak ko ano niya. Oh, Gen math na ang basic math. Gen math. General mathematics. Excuse me, ma'am. Basic math, ma'am. Yes. Sa basic math. Sa business, ma'am. Basic math or general math, mao man na siya. Business Sa math, siya kung lagi pagkabot. hapon. Ay businessman da, ay Ang business math da, ay ako. basic math. me, Ma'am Yuli. Excuse me, ma'am. Okay, sige. Let's hear. Tay sa ham, si Ashley sa dagaang. Sige. Yes, Ashley, what is your question? What is ma'am kanang printed ma'am? Ang printed ma'am mag-answer mi sa Google form or kanang sa papel ra? Ang kanang pre-test kay from now on o ang post-test from now on kay Google Form. Ang katong pag Monday, you got the options of Google Form or PDF, but I will be giving you your post-test tomorrow sa oral communication as we end our first week lesson. So tomorrow, I will be posting the Google Form test, post-test. Okay, ma'am, thank you. I-note lang ha, basta pre-test, ganig post-test, Google Forms. But katong mga activities nga akong ipabutang sa notebook, unya inyong picturean, unya i-post ninyo publicly, mo to inyong performance test. That is an avenue to share your ideas. Okay ba? Mao na nga, no cheating. Mahibawan man mo nag-cheat mo, kay ka ba, pare-pareharag answer? Okay? So, lahi-lahi good mog answers. Kay tanan makita sila, nag-cheat, parehag answering duha. Okay? Thank you, ma'am. Teamwork. Sa printed, yes. ma'am, kuan, Google form. Hala, Ang printed kay, makaguol. di ba kung printed modular mo, kay isend inyong inyong answers. Ang papel isend ninyo sa school the next week because you chose printed. So, ayaw Yes, na lang. Oh, ma'am. If mag-send man gani mo, kung mag-send man gani mo sa inyong, kamo no, nag-choose mag-printed modular. And then, nag-send mo sa Google sa answer. So, unsa man gid mo. You are in between. Neutral. I-fix na lang ang mind. Once gani nga magkuha mo modules, pero i-send ninyo sa Google, I will not count you as printed modular. You are already counted as digital. Kay possible man di ay mo mag-digital, unya nag-printed pa jud. Unsa man jud na. So from now on, basta makita gani ko sa inyong nga nagkuha mo, you are listed as one of the digital students. Okay? Sige, ma'am, kakulba ba? Sige, So, sa ma'am. paper. Thank you, ma'am. Okay, ato na lang nang i-agree. Sige, unsa pa'y mga pangutana? Excuse me, ma'am. Yung sa papel na Sige, kinsa to? Ashley, ma'am. Okay, Ashley. Yes, Ashley. Kanang sa printed ma'am ba? Kanang sa among module sa week 1, naisagol na week 2. Ang silan to na mo sa ipasa na mo siya karon na week or sa sunod na week na sa tunayan silan. So, Kaysa, unsa nga subject? Unsa to nga subject? Entrep Like sa health ma'am, naa ma'am. Oh, next week na to, gang. Okay ma'am, thank you. Okay. So we will be giving you na lang katong sa monitoring weekly schedule ninyo log, daily log para makabaw mo nga unsa ra inyong buhaton for that week. So dili din na mo ipasa ning kuan ma'am. Ang unsa? Ang kaning week 2 na module ma'am. Dili na siya ibalik. Dili lang sa. Dili Okay, lang sa ma'am. next week pa lang. Okay, thank you Okay. ma'am. Okay, ma'am. Welcome. Ma'am Biwan, kay ako sa ilang research, no? Research sa unsa nga? Research 2.
Okay. Sa may imuhang announcement Wala ka kuan kung ako ba ang research to nila or si Sir Sandy sa Newton? sa imuha. Sa Venus. Murag ikaw, Doc. Naka-join na mo sa classroom? Yes, ma'am. Naka-join na, ma'am. Oo, ma'am. Yes, ma'am. Naka-join na, ma'am. Yes. Okay, na ako'y activity nga gipabuhat dito. Yes, Naka-upload ma'am. this morning lang. Na ako'y video, o niya, ipa-comment ninyo sa inyong discussion questions, o niya, mo comment sad mo og 2 ka comments sa inyong classmates. Like for example, akong gi-commentan si Vin sa iyang answer, niya mo comment sad ko sa kang Brian, so duha ang ako ang gi-commentan ngadto sa video, YouTube video. Okay, ma'am. Dapat duha, matrace naman na ako, igtanaw na ko sa akong video, kinsay nag-comment. Okay, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. Yes. Ma'am, na lang ko yung clarification about sa printed modular ba? Yes, ma'am. Kanang, for example, kanang printed man siya, no? So, yung answers kay yung ihatag next week, no? Every Wednesday or Thursday. And then, kailangan pa ba siya mo join sa Google Classroom or dili na? Okay, inani na siya, ma'am. Kana nagkuha na mag-printed pero ning join sa classroom. So you have to kanang fix up your mind unsa man jud ang preferred or easier. Okay. Kay kung nag-send siya og answer sa digital, mahog nga nag-digital na siya. So Okay. wala na reason nga mo balik siya sa school og mo send sa answers. So, kung naka-send na siya sa Google Classroom, pwede na siya di mo ato sa school. Pwede na siya dili mo ato so ning shift na siya, ma'am. From Okay. printed to digital. So, if printed siya, kailangan i-ano lang, gihatod lagi niya ang iyahang answer sa school. Marginana, ma'am, no? Yes. Dili lang Yes, niya ma'am. is, okay. So, kato lang siya, ma'am. Thank you. Okay. One of the reasons why we encourage nga mag-digital from printed kay di ba we are going to kaning December unya na ay simbak po na yung mga typhoon, magpusog ang ulan or busy mo. There is no way nga makakuha mo sa modules so mo pile up na ang mga modules nga inyong buhaton the next week kay new modules naman sab. So katong previous modules and the current modules duha na ang kuan ansiran sa bata. So ansiranan. So lisod bitaw siya for you. So kung naandi ay way nga mag-digital, much better. Kaya ang digital, So, ma'am, kanang, if ever mo ba kanang, like, modular meron, Onya. kay kanang, ito gana eh, dayon, katong mo ganyan na bagyo-bagyo, ma'am, kay mo kalit make shift sa digital, ma'am. Laban rad, mapalid niya. So, good ay reason nga mag-digital mo. Ma-digital na siya, kay hindi makakakuha sa module. What if inana mo? Mauna siya among gi-encourage nga karon pa lang digital na lang. Kung digital kay ang laliman ka ang teacher mag-andam pa sa modules, mag-resume and then mag-stay onya. Only to know nga di mo di ba? Di mo kuha. So, di mo kuha. So mo na nga karon na lang ganitaan. Mato ni ma'am. Decide na. Karon pa lang ganidaan, i-fix na lang inyong mind kay para malista mo sa mga katong SIM, free SIM. O niya, balik na lang. Ilan na. Sama na ka na. Graduate na? Okay, unsa pa mga Okay, yes, Shaina. Kanang ata makakuha sa kanang SIM, ma'am, para sa free nga load, ma'am. The teacher advisor, your advisor will be the one to announce it and then maybe ato kwaon sa school man doktero no. Yes. Okay, but scheduling lang gihapon so no worries.
Sige, ma'am. Then, kato ganing ni kuan ka, ma'am, ni hatag ka og activity nga kanang katong day 2? Day 2 and 3. Oo nya, what if kanang karon ka naghatag niya, ugma na ang sira, ma'am. Okay ra na, ma'am? Dili na siya kanang late or unsa man, ma'am? Dili siya late. Okay, I would really have to give grace period until Sunday before you would have your next weekly activities intended for the next week. Okay, so nothing to worry. Except for the pre-test. My pre-test would be until, ako yung giluag-luagan until Thursday. Okay, of course, I will be giving my post-test on Friday. So, ma-close na ang akong test, pre-test today. Because tomorrow, I will be posting my post-test in Google Form. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So, kana inyong mga readings nga day 2 or day 3, okay ra jud og ang day 2 ninyo nga activity na read ninyo pagka day 3 because we understand you have 8 subjects. So, I know other subjects would be heavier than my subjects or you are also busy with other stuff kay working students biyang uban ninyo here, di ba? So, we understand. As long as we have kanang constant communication para makasabot sad si teacher. And anyway, we will be sending man the monitoring ko and schedule ni teacher. And then sorry said to those nga wala dyan ako na replyan nga nag-message niya or na late the next day na or 2 days later. Kaya ang mga messages na sa spam mails because I think we're not friends and then nag-message mo directly o niya na siya sa spam mails. Pero tinakong check, daghan mo na kay mga students nag-PM na ko wala ko nabasa. But right now, na-check naman ako. So I would have to address katong mga questions ninyo. Ma'am Viola, ikaw mo ano oral na teacher, Yes, I am the oral communication teacher of all the sections sa grade 11. Okay, daily login, ma'am ba? Daily log, yes? Diretso na nga to. Okay, sige ma'am. Kanang depende dong Lenwell Rivera kung naa kay computer and you can log in using the Word, much better. But if dili ma-edit nimo sa Word because you're using the phone, depende sa gadget nimo, then you can just copy it on your notebook or sa kanang sheet of paper and then copy na lang the heading and the tables and then i-list down ang imong mga daily accomplishments and you take a picture, you send it to your teacher advisor. Okay, ma'am. Thank you. Okay, salamat, Linwell. Ma'am. Yes, Rad? Rad, pangutanag na ba tayo GC aning? Wala ma'am. Thank you. Okay, wala lang. Ay, GC, mag-need ba tag GC ano? GC sa oral communication? Ma'am, magbuhat tag GC, ma'am. GC. Kaningan ba? Section. GCQ. Ma'am. Okay. Iba na atay Google Classroom and we in our Google Classroom we have the feature called Stream. Stream is where you can post your comment or messages. Try dito, Ma'am Pioli. When you have your message, pwede may maka-comment under. I allow you to post your ideas, questions in our stream, Google Classroom stream. Okay? So everyone can comment. Nakita na mo sa stream? Yes. Okay, kita ra. Sige daw, comment daw mo dito so that I could also comment under. Okay. So there's no need for kuan ha. If you have clarifications or questions, you can always use our Google Stream. Ma'am, sa imong module, ma'am ba? Yes, ma'am. Ansira na mo tanan like everything katong what I know. Google Stream naman. What if sa kanang kuan, ma'am? Sa modular, ma'am? Sa modulars. Sa modular or digital mo, answer man tanan. Sa activities, post-test o pre-test. Di katong ang katong sigurong mga what's more, Doki.
katong mga activities nga within the lessons bitaw. Ansiran sa bond paper, di ba? Ansiran sa bond papers or notebook. Yes. Pero i-take a picture o niya i-post. Yes. Except sa pre-test o post-test because you have to answer using Google Form. Any questions? Unsa to gikuan ni ipa-add on ni Doc Rolly Burgos, Doktero? Kato lang sa posting man, sa atong nasabutan. Okay, so I will be posting the teacher's monitoring para kabaw mo kung kano saan yung makontak si teacher. Sige. So that would be all for Ma'am, sa today. katong Doktero, do you still have mo something ba? to add on? Yeah, Good morning, sige, ma'am. Yes, sige, Taysa, sige. Ma'am Yoli, kanang what if kuan ba? Good morning, Sa ma'am. modular ganing kay kanang wala man ni sa Google Classroom no. So mo dito mig kuan mo chat sa imong Facebook like mo ask kung naay concern. Pwede ra dito sa akong kuan Facebook. But you have to introduce me ha, ma'am. I am under sige, printed modular. Nya mao ni akong question sa lesson. Indicate that you are under modular or else kana dili ko ka ba wala digital ka so wala di ka sa Google Classroom. Okay. Yes, Jebby. Sige, ma'am. Hey, ma'am. Good morning, ma'am. Si Olivares ni. Yes. Kanang mangutanan ng unta ko, ma'am. Printed modular man siya, ma'am, no? Niya. Kanang naamang gud sa ilahang module nga mag-acting siya or something. Ingon ana bitaw, ma'am. Unsaon man to siya pagpaagi, ma'am? Mag-video. Agawa sa acting na siguro instruction to take a video. Yes, ma'am. So if So, follow dapat to siya dapat sa module? instruction. Yeah, mo take siya sa video niya, i-send niya ni teacher. Okay. Ask lang si Direct teacher. lang niya, ma'am. Direct lang niya send, ma'am, sa messenger? Yes. Pero before ma'am. you do that, i-clarify sa si teacher if that is doable or kanang need ba na nga activity nga iyahang ipa-do. Okay? Ipangutanan si Yes, teacher. Eh, basin o naghimo-himo na mo kagidritso niyo niya, the teacher would not actually, the particular teacher would not actually kanang have that activity o niya nakahimo na ka sa activity. Clarify lang sa daan. Yes, ma'am. Wa pa man sa dinon siya kabuhat, ma'am, kaya ako sa siyang kuan ba nga pa-question lang usa na siya. Nga kuan Bitaw. activity og need ba jud siya ana kay printed man gud siya niya murag na libog sad siya, ma'am, kay kailangan ba jud siya mo join sa Google Classroom. Okay. So I think murag Dr. Murag mao din ni atong one of the concerns no kay ang instructions nato tanan sa digital updated sila pirmi naa sa atong Google Classroom. So ang kaning Yes, mga modular printed modular dili sila updated so base naka instruct na ta nga please do not do this activity unya gibuhat sa printed modular. Ma'am, mo'y nalibugan, ma'am, kay wa man gud siya naka-specify nga for kuan ra to siya, for digital to siya nga activity in ana. Bitaw. Saan man na? So actually, Pwede na ka mag-post sa page, ma'am. Sa group page, ma'am, ba? Sa ito na mga activities na kailangan buhaton. Sa Facebook. Sige, Pwede na sa mag-update na lang I-message na lang siguro. Sige. We will have okay. a meeting for that sa mga teachers nga para ma-update. Okay, thank you kayo, ma'am. So, ari na lang sa GC siguro because everybody naaman sa GC para ma-appeal sa ang instruction town sa GC. Si Sir Burgos, Okay, ma'am. Thank you kayo, ma'am. Okay, welcome. Thank you, Jeffy. Present ko. Okay, Thank Sir you po Burgos, naman. you have something to... Nawala na sa... Questions? Nay questions na ko. Hi, So far, Sir sir, wala. Burgos. Hello. Sir, Yes. ang say mong
Kuan sir ba? Accounting. Unsa man? Accounting. Unsa tog submit? Okay. Sige, ang akong accounting adto gid sa ato ang Google Classroom. Then there are 4 parts of each module. Part 1 is the module itself. Part 2 is pre-test. Part 3 is activities. And part 4 is post-test. So, post-test and pre-test are naana siya kung digital, dapat ato sa Google Form. Mag-answer mo sa Google Form. Pero ang part 3, which is activities, isuwat sa bond paper nga short, dayon na ay natoy label nga angay or headings nga angay nga format din. But label it properly. For example, activity 1.1, what I need to know or unsa ganang title ato niya. So basta i-say, isuwat lang ang question. Pero kung dili i-say, right answer dayon. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Visit my Google Classroom so that you will know. Enroll Okay, sir. I already posted sa inyong group page sa Venus, na-added ko ang Google code. Google Classroom code. Oo, na-added ko. I go dito, share na ko. Okay? Okay, sir. Laban, sir. Laban lang. Sige, din. Basta yun nato, follow lang. If ever na ay questions, you can ask sa stream. Kung unsa inyong questions, karon ma-answer nato if ever. And I know some students, kung kabaw gali mo sa answer, di lang answer sa activities, but mangutan na lang about the activities, you can share your answers. Okay. Share mo ha, mga amiga. Basta activities, okay ra gani na activities nako nga mo share mo sa ideas din. Ngayon din ang usa ka student number 1, mo ni akong idea about this answer. Number 2, dili oy kay wala nila siya. Number 3, okay. Okay ra kayo, that is a very good learning environment wherein people can share opinions. Sa stream na lang nata. Sa stream. Sa stream sa Google Classroom. Okay rin na siya. Okay rin na. Why problema? Sharing of ideas, contradicting from one idea to another, pointing out some important kanang points of view. So okay ra sad na siya. Why problema na? Sir, nanawa sa kadiri, sir. Uday kay. Naman to dito. Okay. Ikaw Luigi, bakit kuan kay ka? Ambitious ka. Okay, ganina lang mas Luigi. Kuan po na siya dito. Karoon na po din. Anyway, so again, okay lang sharing of ideas. Basta ay lang po ang answer sa inyong post-test o sa pre-test. Pero activities that can be shared, that's really okay. And pointing out nga dili to mao sa kini, I think mo ni siya, na. Then that's the time nga, oy, layo na gani mo, oy, balik, dili mauna inyong answer. And that's it. That's really good. Okay? Bitaw. Excuse me. Yes? Pag-ura ko hawa dito. Okay, questions? Sir, gwapo questions? Ano nang gamas? Gamas. Hadlok pa ng gamas. Sa gas lang balay. Okay. Questions? Gwapa ko, sir. Gwapa juga dai. Student. Yun na para kang si Radrun. Pwede ra gini sayon. Excuse me, ma'am. Tay sa kariyot. Naligi gwapo diri. Dong, tay sa kariyot. Dong, kariyot lang. Isa to, pwede bang binisayon ang answer sa activity? Hala, dong, ayaw, dong. Bitaw. We should now, Ayaw, bato man. Ayaw. Maluoy mo. Maluoy yung taon mo. Bitaw, it's very, sarap. Difficult. It's up man. Okay. Dili man ko, na si Ma'am Yoli. Ano di ako style sa ako kini, ang style nako sa ako PAB-M, MTech. I don't really care kaayo, it doesn't matter to me ang inyong English construction, basta ka-deliver lang o sabot, ipasabot. Di man ko English teacher, okay raman ko.
So, basta ka-express lang sa inyong thoughts. Oh, but Okay? answer. Ha? But Ha? yung hata ko yun nag-extend 2 days sa 18. Hindi. Basta ha. BBA. Ana ha, ang ako basta Carabao English, kay mo na ba kayo the best na ninyo. Na bahala na basta ka. Bahala na mag-Carabao English mo, kay dili bitaw ko English teacher. So, basta maka-answer. Pero as much as you can, please exert effort also in the answering of your questions, ha? Para ba dun? Kung mo, kutob bragod ana, Ma'am Viol. Hello, Ma'am Viol, utang buot, dili ko English teacher. Masayot kung galing ko sa ako ang grammar and my pronunciation. Pronunciation or pronunciation? Pronunciation. I thought it's pronouncement. Oh. No, it's pronunciation. Whatever it is, different Pronunciation. Ma'am, pronunciation. Pronouncement. Charla. Pronunciation. So, depende sa school, has different own Sir, na-stress na may sir sa modules. My God. Ma'am Tera. Si Ma'am Tero na. Pangayuan. Yes. Kanang sa deadline atong math murag dugay pa jud mi kakuan nato ay mabawa pa mi atog kuan. Hoy. Luigi, 18 lagi na. Hoy, module 1 is 18. 18 na lang sila. 18 na. Doon ang printed kay 21. Kay mo man ay pag-submit nila kung grade 12. Kung grade 11, 19, printed. 19 na basta printed. Pero kung digital, 18. Anak na. Tira na. Abtan pa mi atog tuig usa ka answer. Hello, ano ko sayo naman ito. Hi, everything. Sayo na di ay. Hala, hi, everything. Okay. Hala, everything. How are you to find out? Ang modulat ka. How are me? Everything is modulat. Sige ha, module na. Always remember kanang allocate your time appropriately kay kanang kay uban ra bang I know some of the students will allocate their time kay ganahan sila sa teacher or hadlok sila sa teacher kay terror din mag-allocate ko ani yung kining uban niya dili terror bahala na mo. Wala, good luck ninyo. Ganahan ko sa dyan kay tanan all subjects are important. Hala, asa today? Sir Alistair. Adto mo ni Alistair. Sige. Kiniin taong ako taon dahil sana pa lang ni. Guwapa. Okay. Ako ani, di na lang gyud mawagtang na gid ako ng DM ani. Ikaw guwapa ka. Sir. Sir Ramos. Yes. Mabuhat kami sa ibang link sa forum sa posters of Maka-inspire sila, sir. Dong, kaysa dong kanang ang imo maestro dong wa ka pa sa damong MTech, sir. Okay ra sir. Naglarapay lang dong. Si Red ang model na tas MTech. Isuwat lang sa papel ang inyong answers. Kung nanay link, gamitin na. Di ba? Okay, sir. Okay. Nangana na ko, sir. Okay, may problema dong. Yung nana, dyan na. Kay kining wa kapanap ko. Ma-upload na ko. Hapit na. Pangutanan ako. Activity. Wala pa po. Wala na, sir. Pangutanan, Christian. Charles day. Charles. Impact pa na mo, Wala kasakit sa daonggan. Kisa ron ay. Ikay MTech naman sir. Okay, so wala na. Wala na? Ay. Hoy, kanang uban yung kumbuten. Maluoy taon mo sa yung kagalingon. Kumbuten ra mo. Mahurot na. Saka ng kumbutan. Gatot. Mahurot din yung kumbuten. Chismis sa kumbutan, ha?
Sisnis kaayo. Answer na tayo. Hoy, pag-answer na mo. Maharot ang computer ninyo. Wala lagi diri si Sir Aldi. Download ha, download mo. Okay, sige. Wala So, nila i-upload that si Sir would Aldi be... diri. Wa, Sir Aldrich Kalit. Computer sa kami. Nikala. In. I wanna see him, Charla. Wala yun. Igat na ang estudyante. Wala. Ang module. Pantay yun mo, Dr. Rodo. Ayaw man ang istorya ako Pantay yun mo. Labar na. Pantay yun mo, Dr. Rodo. Labi na daga. Inyo yung unahan na Rodo. Pantay mo. Okay na, wala na yung mga questions. Wala na siguro. Laban pa ba ang kumbutan? So I guess that would be all for today. If you have other questions na dili nyo ma-raise diri si teacher would just message you, okay? Pwede ra i-PM. Okay, ma'am. Or ato sa stream. Yes, ma'am. Pwede ra sa stream, okay? Message through stream. Do not hesitate. Yes. Sige, ma'am. Again, ang kato Sige, activities, salamat. pwedeng mag-share na good mo answers. O share answers sa activities, that's really fine. Then, pag-ahuman. Ayun sa pagkapihatanan. Ha? Ano, sir? Kung gusto na, naroon siya. Kira mo share kayo, sir. Hi, Kenneth. Try lang. All right, so let's call it a day. Have a great day, everybody. Enjoy your lesson, study hard, and let's hope for the best for this school year 2020 to 2021. Yes. Amata sa tayo sa kanding, magbuwag-buwag na ta. Yes. Okay. Goodbye, everyone. Goodbye, Sir Rolly. Bye, Ma'am Thank you. Goodbye, Doc. Bye, Thank Sir you so Rolando. much. Bye. Amping kay Kumon Sandra. Bye, sir. Sige, bye-bye. Ayaw, Ito may bunda ako kumbutan man. diri Smith. Rolando Burgos. Ang pinakagwapa. Mona, siya. O sige, bye-bye na, oy. Hi, Claudine! Hala, kailangan ko diri. Unya, sa? Char. Nangawa na sila tanan. Uy, wala mate. Nangawa na taon. Hi, Claudine! Uy, pasumala. Ay, kagwapo nila. Oh, talo na lang tanyo dire oh. Talo na lang gid. Oh, Aizan, musta? Buy paday ka pasumala? Ha? Buy paday ka? Boy, pa ikaw sa pasad ka na. Basta naman. Kira man, buhi pa man gyud sa gyapon. Ang ayo, gamo dyan. Karon, kuwaon sa mama. Yung nyaron. Wawa na ko da? Ha? Wawa na ko. Bot na. Ah.